Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Nabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bimadadihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man sallallahi maltamisun gharfan minal bari arshwan minad diyami Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Wa kulluhum jenis sakapina anbiya utusan min Rasulillah dari utusan Allah maltamisun panikan minda untuk minda. Setelah mereka utusan mereka menuntut kanjeng Nabi. Warfan dak sekapukan warfan dak sekebo. Minal bahri dari tasik haurashfan atau bersekecup. Yani hisapan haurashfan atau bersekecup minal diami dari ojen. Artinya ada Tapi ini kan dengan Nabi Ibn Adam dengan Nabi kan tetap dari laula kalam saja esena Nabi esena bumi mereka itu diakui karena kanjeng Nabi. Jadi anak berna semondot wada mondot senyateng dari tasik otaba sekecot dari ojen. Nanti anak berna beda mutut banyak nurut kanjeng Nabi beda mutut sekoni ikaw wa kullu mubtada ay kullu nabiyyin saban nabi min Rasulullah di utusan Allah sallallahu alaihi wasallam matalikun bi multamisun khabar mubtada wa afrad ma mafrad kanadim huda multamisun kulluhum jadi aja multamisuna mun ngabasakihuma wa afrad man mafrad nadim huda multamisun maraatan karena raksa lillah di kulli dari lafaz kullu ay akhirun kulluna mudzakkar ay akhirun tikisa mantut iya sebagai dengan utusan nikah warfan bin nas bi maf'ul multamisun wa huwa mu'alfan bi fathil ghain kalaban fatah ghain wa sukunir ra ibn matarra akhdhu panika mantut bil yadi kalaban tanah mil al kafi saya bempat minal bahri kita saya matalikun bengarfan wa huwa tining bahri panika titul bari sebalik darat aw rashfan atau besekecu matufun yatabaki ala gharfan wa rashfu bi fathir ra'i kalaban fatah ra wa sukun shin wal fa'i wa huwa tining ar-rashfu al masub panika ngecot ay akhdhul ma'i takasmundut ain bil fami kalaban colok hisab menatiami dari wajah mata'alikun birashfan wa mutinik diam bikasih dari kalaban kasratin wa fatilai jamu dimatin jamang dimatin dia tinik dimatin al-matoru panika wajan ala disawatotan yang zilu setoran ala diwajan wa yudumu bandang ke wajan bila rotin tanpa geluduk wala berkin bantang pedap kedap menurutnya sarian matura wajan cekret-cekret ojan sebesar semalam cekret-cekret tanda geluduk tanda kedap kena jauh orang atau ini kediamnya ada biman wal murad sini saya kena bagi minal bahri dari tasik wa diami ban ojan hunaikan itu ilmu panika ilmu dengan Nabi wa akhlaquhu dan akhlaq dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'milu batat ayakun yatabadal murad pada saya kena bagi bil bahri kalau tasik ilmu panika ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatratihi karena banyak ilmu wa tisahi berjember ilmu pada kiwan tasik wa bidiyami ban kalaban diam ojan karamahu panika kekaram panika karam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ana bali ifadatihi karena akhirina karam makna baiti ini artinya apa tanggal awal yang atas sepertama aku saya karapaki bahri ban diam panika ilmu ban akhlak atau artinya inna jami'al anbiya sangkana sagapin anbiya akhdu panika mundut sagapin anbiya al-ilm ilmu wal akhlaq wa bin akhlaq al-mardiyah saya keridoain mundut di sana minhu di kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Faminhum maka panika tetap setengah dari Ambiya mantining Ambiya akhada semuntutnya man Ambiya minta dikadrika adisa ilmu dan akhlak migdara warfatin dan sekatira sekiabukan minal bahri dari tasek bahwa diantaranya Ambiya mereka memuntut sekiabukan hai syai'at qalilan takisah situng-situng qalilan sesokoni mingkathirin dari barang banyak wa minhum man mereka tetap setengah dari jamil Ambiya mantining orang akhirnya semuntut seorang minta dikadrika adisa ilmu dan akhlak migdar mereka pasangi alim ke orang alim semarin dalil migdar masatin dan sekatera masatin satu hisapan atau satu kecotan minal matari diri ojan kadang muntut secapuk dari tasek kadang muntut sekecotan dari ojan ada semua ini Aisyah yang ke situ aku lah lebih semuanya dari ada kulut ini saban-saban situ alama kau terima yang atas sisi kader bareng wah besar bareng udah kulut Allahumma sallallahu ta'ala Yahuda ma wa yakuna makna berbeda al-makna pada pemana alatani ngata sesama dua ihtimal muarad kalaban tasih dengan ilmu dengan Nabi kalaban ojan lambang kanjeng Nabi artinya mana ada mah menabi sementara semar dua ini jami'al anbiya sangkut sekapin anbiya akhadu panika muntut jami'al anbiya syai'an qalilan dan situng-situng sewadilan sesekoni min ilmihi dari ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah disebut ilmu hutining ilmu kalbari yang kata fi katrati dalam banyak usaha dibajember wasya'an bersitung-situng qalilan sesekoni min karamihi dari lampang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah disebut lampang hutining lampang kalmatori daimi akati ocan ad-daimi selangkeng fil ifadati dalam akilina dan sudah jemani kengalah dengan Nabi ngalah sebagian berdasarkan abenya ilmu dan akhlak kanenga berdasarkan semuanya berdasarkan semuanya berdasarkan semuanya nampi dengan sudah jeng ada siapa nama ya Allah Ta'ala saya takdiraki kulun aku terima wahbahullah Ta'ala ya waqifuna ladaihi intahatihim min nuqtatil ilmi min syaglatil hikami wa la yasal Waqifana dan pada menanggapi para anbiya ladaihi setingkahnya Nabi intahatihim ini adalah batas anbiya bila pendapat batas ambu lain berkanji Nabi terus kanji Nabi ongga terus waqifuna dan ambu tekan dunia separa anbiya ladaihi setingkahnya Nabi intahatihim ini adalah batas sehim anbiya nyata min nuqtatil ilmi dari setiti ilmu amin syakalatil hikami wa tabadul sejabar al-hikami hikam hikmat untuk dikanji Nabi waqifun pada nanggapi ya sambil al-wawu harfatin waqifun ma'tufun ala multamisun wa jama'aban majama' adim huda waqifuna padahal multamisun adalah mufrad mara'atan karena anak salimana kulin ngaring martina kulin kullu ini ngaring banyak tadi berjamaah waqifun al-thabitun atau kesetap kabiladaihi tarfu semakanin mabniyun ala sukuni fi malin asbin muta'alikun biwaqifun walha'u mudafun ilaih ayindahu asating kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam ladaihi berarti itu marujung kanji Nabi indah tarfu mansubun muta'alikun biwaqifun aidan hatihi mudafun ilaih wal hadu tining batas hunaga diikutkan itu al-ghayatu manega katok ayindahu tuti tegesinya karena batas wagayat hududihim dan katok-katok bagina him ambiya men tabiyatun mana setengah nuktatil ilmi titing ilmu aisyah ilasir tegesi situng-situng al-yasir sesukani minal ilmi dari ilmu wa nuktatu tini nukta manika min naqatul kitab min naqatu dari lafaz naqatul kitab naqatu anak toin badan kaulah
Alkitab ada kitab idza ajam tahu tatkala memberi titik sampian huda kitab. Wanokta tutuni nokta panika nato panika tutlaku panika ada bagi nato panika ala alamatin ingatase alamat ratora tusbihu sasra paratora kurotan songirotan de bola segini. Anu mana anu nika mon mate sedia pas mate kadang bola bola sana mate dunya lu itu tiaki ya saya kurasa kira nika tetap alamat fakal hurufil hijaiyati yatasaharam ejaan aw tahu ada babana haram ejaan tatama Yesus kapalain iya sahuruf hijaiyah biha kalaban alamat nika tatama Yesus kapalain biha kalaban amat baduha pada setengah haram membagi dari setengah kata yang kata wal bai bana ba wal jim bana jim wal khay bana kha wa ghairiha wa nalistaja aw min syaklatil hikami wa tabu dari seharkat al hakami tok se ngokomin al hikami kata sesitung harkat dari hikmat ayat syai'ila sir ke sesitung ayat sir sekoni min al hikmati dari hikmat wa syakalatu tina syakalat min syakalatul farasa idha qayyatahu syakalatu analain badanku al farasa dajaran idha qayyata tatkala analain badanku huda jaran wa syakalatu tina syakalat penikut telaku penikut daba ke syakra ala hidal harakat ingati sesalah situ banyak harakat allati saya bata harakat tut batu saya ipalang kerin biha kalaban allati harakat al huruf pada banyak harap kal kasrat ya ketika kasrah wa damati badama wa ghairiha wa ghairihi ma man la kasra wa damma ni kesyakrak wal hikmatin hikam jama hikmatin wa yatining hikmah paning itqan ilmi syai ango kuwaki pangone ke situng-situng qala ta'ala dewa Allah ta'ala yuti paring Allah ta'ala al hikmat dan hikmat man da orang isya'u sokosokan Allah ta'ala ada orang al-baqarah 209 sana wal hikmatu tin hikmah ilmu paning ilmu an-nafi'u sai amanfaatin wal isabatu fil umur dan boleh hikmat mereka tepat fil umur dalam banyak perkara. Wakil jama secara kawal sahnya hikmat mereka al-fiqhu mereka ilmu fikih wal amalu ban kalakuaki bihi kalaban fikih. Ma'ana al-baiti ini artinya dapat innal anbiya sangka banyak nabi thabitun mereka tetap kapi amba indahu setingkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ilmi dalam ilmu wal hikami dan banyak hikmat indah hatihim ya seting batas sahim anbiya Allah disabatahat hutining hat kan dokter tiakatia sanat min ilmihi dari ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kasyakal tiwata bisatul harakat min hikamihi dari hikmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tajawuzuna batang lebatin anbiya dari kal hatta dengan sebatas wa amma huwa ana puntini kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yazal mengata asar kanjeng Nabi ya tarakka panika naik kanjeng Nabi pada dari kesabaran ka desa batas terus ke atas lain membiarkan batasan ini apa tak bisa wakil kemerstan kawal amanat ini artinya inahum sangkuna ambiya thabitun mereka tetap ambiya ladaihi setingkahnya Nabi fil ilmi dalam ilmu wal hikami ban hikmat indah hatihim ini adalah batasihim ambiya Allah bisa batas dan bataskan dokter tiaga dia setitifin min ilmi dari ilmu Allah Ta'ala atau kasyakla dia watabas akati satu harakat min hikamihi dari hikmat Allah Ta'ala fa'ilmuhum maka dini ilmu ambiya binisbati kalban nisbataki li ilmihi maring ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanuk tatin akati setiti min ilmi lahi dari ilmu Allah Ta'ala wa hikamuhum ini hikmat Allah ambiya binisbati kalaban nisbataki li hikamihi maring hikmat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kasyakalatin akati satu harakat min hikamihi dari hikmat Allah Ta'ala wa hadha paling ablagu paling lebih banget fi matihi dalam kalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakin al-aqrabu tetapi al-aqrabu lebih parah al-awwal tetap sepertama qala ada bagi udah barang hukum al-bajuri basiran bajuri Allah
فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bahwa maka tini kanjeng Nabi Muhammad alladzi panika nabi tamma sasampurna ma'nahu panapa deul kanjeng Nabi hakikat kanjeng Nabi wa suratuhu dan rupana kanjeng Nabi artinya luar deul fisik sampurna jiwa sampurna. Bahwa maka tini kanjeng Nabi alladzi panika nabi tamma sasampurna ma'nahu panapa jiwana dan kanjeng Nabi wa suratuhu dan luar kanjeng Nabi luar dalam. Cuma maka gara-gara istafamilah huda kanjeng Nabi habiban da'uladuran syara bari nasami beserta Allah se'adat yaki manusia terus bi kanjeng Nabi biar Allah Ta'ala kanjeng Nabi menikah iblis sebagai Habibullah. Fahwa bisukunil ha'i kalaban sukun ha'ang lilwasini karena sahabatnya wazan Allahumma ini katamirun fi ma'adi raf'in mubtada'un ya'udu ala nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi khabaru khabar mubtada'in Tama makna hu'ai kamulan tegesi sampurna hakikatu pada hakikat kanjeng Nabi al-batinatu sayyidadahin An Safiyah dari Safiyah binti Huyayyin rajin kanjeng Nabi radhiyallahu anha qalat tadabul Siti Safiyah mara itu tak ningali badan kaula asana adalah lebih bagus khuluqan akhlaqa min Rasulillah dari utusan Allah sallallahu alaihi wasallam dengan makna jiwana wa an Wahb bin Munabbih dari Wahb bin Munabbih annahu sahada Wahb bin Munabbih qala dabu Wahb bin Munabbih qara'tu ma'an sebatan kuna fi sabiyana kitabun di dalam banyak bayi dalam petang puluh kitab-kitab konah kitab-kitab samawi anna jami'a masang berserap barang utia saya paringi anna sebesar manusia min bati dunia di kabitan dunia hilang kedaiha sampai tak ada dunia bila artinya sampai kiamat minal akil dari akal fi jami'a akli Muhammadin di dalam dan kira akal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa terkecuali kahabati rabbina akat yasbiji belikan waqat satami biji belikan menjami rabbid dunia dari segapina belikan dunia masyaallah ibaratnya akal kanjeng Nabi nikah belikan dunia lalu nikah akal manusia lain nikah sebikit dibelikan sebikit dibelikan dunia belikan dunia ini di ngaji Nabi di manusia lain apa ini akal sebelikan itu belikan wajib itu benda membaca kalau udah ngaji Nabi waktu benda itu oles arjahum dia lebih nyawalahum makhluk manusia aklan wa afdalahum lebih utamana manusia rohyan pendapat wa suratuhu dan mulai kanjeng Nabi menika sampurna suratuhu luar kanjeng Nabi kejentina rupana al-zahiratu sadayir anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Abu Bara' bin Azib maro itu tani ngalin badan kula asan ada lebih bagus syaran rambutnya wala betani ngalin asan ada lebih bagus basyaran goreng fi thawbaini ini dalam angkoi dua ahmar ini sebenarnya kedua tak ketahuan lebih bagus min Rasulillah dari itu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi nya bagus fisika sejak mengakui merah dari kanjeng Nabi pernah mengakui merah ثم حرف istafahu fi lumadin wa maf'ulun muqaddamun 'ala al-fa'il ay ikhtarat kasmilai
Mena huda kanjeng Nabi di risalati kang kuita ti utusan hala koni hatingan badal kanjeng Nabi habiban panikai keleburin ay mahbuban ti kesay keleburin sar semene bariun nasami siadat yakimun sa bariun fa'ilu istafa mu'akharun ay khadibun nasami tegesesa setaki munusa an nasami mudhafu milai bifatatini kalawan patah dua nasami jamu nasamatin jama' lafat nasama wa yatini nasama al-insanu panika manusa. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الناس سوف نمنس من أصحاب رسول الله dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasu alaihi besar nasan aqala ba'dhum maka dabu ba'dhum besar setengah nos manusia di batin maring setengah inna Allah subhanahu wa ta'ala azza sakun Allah wa jalla batakasakun Allah dikas saya berpegang sahabat pada sahabat Ittakhadha mungkin pasal Allah Ta'ala Ibrahim dan Sayyidina Ibrahim khalilan dan kekasih dasar misalan khalilullah wa qala akhiru akhiru selain wa kalama bina pada Allah Ta'ala Musa dan Nabi Musa takliman kalabana tabu'akwan kalimullah wa qala akhiru bina akhiru besar dan selain saya berpegang izah Rasulullah dan Rasulullah Ta'ala Isa tini Isa ruhullah panikaron Allah Ta'ala wa kalimatuhu dan kalimat Allah Isa panikah paling arona Allah kalimat tanpa bapak buat kalimat Allah yakni kalimat kun fayakun kalimat kun fayakun badan langsung badan tak paling laki Allah wa qala akharu man ajabu akharu besar-besar lain wa Adam dan Nabi Adam istafahu Allah milahu dan Nabi Adam Allah besar Allah Ta'ala jadi munasabah dengan cakape sahabat Allah Ta'ala Ibrahim ni khalilullah Musa kalimullah Isa ruhullah Nabi Adam safiyullah wa Adam istafahullah milahu dan Nabi Adam Allah Allah Ta'ala fakharaja maka keluar Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata menadabu Rasulullah huwa kadalik huwa tiring perkara kadalik ketika disebut bener kaki dia Ibrahim khalilullah Isa kalimah Musa kalimullah Isa ruhullah Adam safiyullah huwa tiring perkara kadalik ketika disebut ala ayang-ayang wa ana tiring kaula Nabi Habibullah panika berlabur Allah enggak berlabur Allah wala fakhra bata ada pada banggaan wa ana tiring batan kaula hamilu liwa'il hamdi panika samikol sengi meliwa'il hamdi benderana poci yaumul kiamat tining kiamat wala fakhra bata ada pada bangga bandingan bangga wa ana tining batan kaula awwalu syafi'in panika daadeng orang sanyafaatin wa awwalu musyafa'in benda ada orang saya tininya faatin yaumul kiamat tining kiamat wala fakhra bata ada pada bangga maujud wa ana tining batan kaula demun kanjeng Nabi awwaluman panika daadeng orang yuhadriku si makuli seorang biarlah kol jannati dan pintu surga engkau saya masuk Fa'iftah Allah maka muka Allah Basallallahu ta'ala li dapatan kaula Fayudkhilu maka masuk Allah ta'ala ni dapatan kaula hada jannah wa ma'ibat panika tetap asal dapatan kaula fuqara'ul mu'minin jadi banyak-banyak orang fakir-fakir orang mukmin Masya Allah Maka berarti fakir lebih bagus al-fakirus sabir khairun minal ghani syakir wala fakhra batade pada bangga wa ana tilibatan kaula dibun kanjeng Nabi akramul awwalin panika lebih mulia al awwalina orang senakwana wal akhirin orang sedih budi wala fakhra batade pada bangga rawahu Tirmidzi munazzahuna syarikin fi mahasinihi ini kan alam kapi kanjeng Nabi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim munazzahun kanjeng Nabi sakjaki kanjeng Nabi an syarikin dari seanan dingin
tak ada sanadiyah kanjeng Nabi. Munazzahun esoknya kanjeng Nabi yang syarikin tadi yang menandingi teman. Fi mahasinihi dalam bagusnya kanjeng Nabi, fi mahasinihi dalam bagusnya kanjeng Nabi, fajawahul husni maka tadi kata kebagusan, fi dalam kanjeng Nabi ghairu mukasimin paling kata kebagi. Mulai nak kebagusan ni kebagi. Nabi Yusuf syatrul husni sebarang kebagusan. Tapi kebagusan kanjeng Nabi tak bisa ibad. Ada ketibi kanjeng Nabi. Munazzahun khabar tanin wa watini munazzahun fatizai kalau berbataza ay mubadun terkesai berjauh kanjeng Nabi an kulli syarikin disebut-sebut kanca menandingi ay musyarikin terkesai yang menandingi mutalikun bi munazzahun fi mahasinihi dalam kebagusan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahir itu zahir wal batinat ban sedan mutalikun bi syarik wa jawharu al-fa istinafiyatu jawharu mubtadaun Fajawar husni maka tini kata kebagusan bitamil hai wasugani si min kalban matasira mudafun ila aidatul husni kata kebagusan wa haqiqatu ban haqiqatu kebagusan fi dalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muqasid ban kata kebagi bainahu ya tarna sallallahu alaihi wasallam wa baina ghairihi ban lain-lainnya ya tar wa baina ghairihi ban ya tar lain kanjeng Nabi. Al-baitani tiningatan abad 2 Fawaladi taman suratuhu wa ma'nahu wa suratuhu wal munazzahun Annahu sahun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tiningkanjeng Nabi alladhi paningkan pika mula sesamparna batinuhu pana pedari kanjeng Nabi wa zahiruhu wa zahir kanjeng Nabi wa tiningkanjeng Nabi alladhi paningkan orang ikhtar samilai huda alladhi Allah sallallahu ta'ala lirrisalati kaku utusan Mustafan halai Epele kanjeng Nabi habiban tor ikalai bulir kanjeng Nabi la satada lahu kandinya Nabi fi mahasini dalam kebagusan kanjeng Nabi syarikun tining sangat dalam tade wa kana badal husnuhu pana kebagusan kanjeng Nabi layak baru paning kata dalam husnuhu ali kisama dai bagi bainahu antara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainahi wa antara lain kanjeng Nabi minan nasir limunsa lima dan ikhtisasi karena kata tanah kekhususnya husni kebagusan bihi kalaban kanjeng Nabi bi khilafi husni sa'irin nasi kabar beda husni sa'irin nasi kebagusan sekali manusia fa innahu mukasam husni sa'irin nasi mukasimun panika kebagi bainahum antara manusia antara manusia wa min hudan panika tetap husni sa'irin nas husnu Yusuf ini bagus Nabi Yusuf alaihi salam Bainahu mukasongkan Nabi Yusuf utia paningke paringin Nabi Yusuf syatral husni separuh kebagusan ayin isfahu tekesa separuh kebagusan kama fi sahih Bukhari Muslim akati keterangan di dalam sahih Muslim ma'an Nabi Sahih Muslim Damatan bima biyihimi wa kumbima syita matafihi wa takimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kulli ta'atin kana sambian mada parang itta'at singako huda parangan nasara pasarai nasara fi nabiyihimi dalam Nabi Nasara Isa Nabi Isa Wahkum dan wakum mana sampian bima kalaban pada syita sekesokan sampian matahan dalam pengalam fihi dalam kanjeng Nabi wahtakimi ban muntut hikmat sampian tiga lagi pengakuan Nasara dalam Nabi jadi sampai pada bisa dalam Nasara ke Nabi Isa yang ke pengiran ngalebihin otak persetiadaan Nabi Isa dikocak dengan pengiran yang ketiga lagi menikah ya sampai kajian Nabi bahwa depan mereka wahkum bimasyid tamathan fihi wahtakimi ampun lekasawana panjenengan nakaagina panjenengan dan panabasa-kasakan panjenengan tentang ngalam kajian Nabi tapi kalaban hikmat wahtakimi kasakan tapi juga sampai pemadaban orang Nasara sehingga kajian Nabi kocaan Allah tapi kocaan Allah pada Nabi Isa
Tak bimutita di kalaban fatata lafilu amrin wa fa'ilun ay utruk terkesating kada sampan fi matihi dalam ngaram kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam ma isma musulin idda'atu fi dun matin wa maf'ul betak anefi ay ma terkesebarang kolat semacam huda barang fil matihi dalam ngaram kadiban karena kencang an nasara bisrah orang nasara fa'ilu idda'at wa hujir nasara kaum Isa panika kaum Nabi Isa alaihi salam semuanya main nasara bidali kalaban kada si nasara dan dalam karena sangkuni nasara panika abad to nasara Isa dan Nabi Isa awal kata di dalam karena sangkuni nasara kan bari nasara fi qaryatin di dalam kampung yuko ada dalam wilayah maring kampung Nasrani au nasiratun atau nasirah kalau nak nasara kalau nasara ni abad to Nabi Isa otak kalau nasara ni kalau manika beri tempat khusus nyaman nasrab atau nasirah mungkin kau jangan nasara fi nabiyyi min nabiyina nasara al-mursal sayutus ilahi maring nasara wa util nabi Isa alaihi salam wal jaru majruhi muta'alliqun bid'atu haitsu qalu segara-gara maca iya sareng nasara fi Isa dan nabi Isa alaihi salam innahu sabana nabi Isa ibnullah anak Allah kama qala Allah ta'ala qad sadaq Allah ta'ala hikayatan ada yang nyata anhum dari Nasara wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-Nasara al-Masih ibn Allah wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah dari Uzair ibn Allah yang Allah wa qalat an-Nasara maca yang Nasara al-Masih Nabi Isa ibn Allah pernikahan Allah wa badum dari setengah Nasara qalu maca Nasara inna Isa sangkuna Isa ilahun panika pangeran wa Maryamah dan Maryam ilahun pangeran dia wa madinin barang takara sana tarhuda barangan nadim pesanan nadim makhudun panika pedut mingkali di dalam kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibna bani ibnu oba jabarani kata ibna la tutruni kan alam sampean kapi tidak batan gola jangan lebihin alam itro la tutru jangan lebihin alam sampean kapi tidak batan gola kama atrot akati sengalai batin alam an nasara besar nasara ibna Maryam dan Isa bin Maryam faina ma maka pastena anak tidak kau ada dengan Nabi Abdullah bin Qabil Allah wa rasuluhu bagatusan Allah cek sampai kau jangan pangeran pada ban nasara ke Nabi Isa Rawi menyertaki udah hadits al-Bukhari bersama Bukhari fi sahih dalam sahih Bukhari Ani Ibn Abbas bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa qawluhu la tutruni manal itra di nafat itra wa watin itra al-ifrat panika ngalebihin fil mati dalam mengalam wa mujawazatul hadi ban ngalebihin batas fihi dalam mengalam nika nyaman itra Wakil kecama setelah kawal Jadi itra panika al-madhul panika ngalam Bil batil kalaban badan batal Wal kadhibu ban kedab fihi idal madhuh Nah itu itra Qala sajjadu adabu Imam Sajjad lama qalatin nasara sama-sama wajah pasara nasara Al-Masih Nabi Isa ibnullah anak Allah wa qalatil yahud ban wajah pasara Yahudi Uzair ibnullah anak Allah katatis samawati para pelangi batau wal ardu ban bumi antazula antazula yito lengking sera ia selangi ban bumi fa amsaka maka ngekar rumah nahan rumah dia golongan samawat ban ardi Allah besar Allah wa qala badul ulama Dawud setengah ulama kana tilas jaru pada banyak kaju allati sabata kaju ala wajhil ardi ngata semuanya bumi la syauka fiha tak ada pada berduri fiha di masjid lambat tak ada duri
Wakanat ban badaya sa asjar terus baru paneka abu asjar sama rendah buah atau ibat sefokus lambang. Wakanat ban badaya miyahul ardi panapa aing afumi kulu hasa kapina miyahul ardi adbatan paneka tawar lambang. Markana ni kamarkana Nasara Muca Isa ibn Allah Yahudi Uzar ibn Allah mereka bah aju berbarang setabar tujuan cek malah banyak anak ingat jenah mereka banyak tasik berdiri tadi Allah darat belum tentu pada pada aingnya banyak anak banyak ajen nih bumi para makon Yahudi sama sama wajah besar orang Yahudi dan Nasara ada barang kalu seperti wajah orang Yahudi dan Nasara moni ayat ke atharul asjari pada lebih banyak kaju atau marada buah teh buah wajah ini berarti fiha yang masjid asyarku pada peduli wasarabat tatiba tu timaril asjari pada setengahna buah-buahna kaju la yuntafa'u bihi teh kala manfaat bihi kala batu tidak manfaatnya malah buah wa maluha ban ajan aktsaru miyahil ardi pada lebih banyak aing bumi intaha wala bun hajar wa kum ban moko mana sambian al kafu fi lu amrin wa fa'ilun bidamil kafi fi lu amrin wa fa'ilun aikti anggo kemana sambian bima matalikun bihukum wa ma ismu sulin syita bi fathita syita wa jumlatul fi'li wal fa'ili silatul mausul wal aidu mahdhufun dia berarti ai syita hu ning syihune ba ai syita sekesokan sampian udah mah madhan pengalaman mansuban penasab madhan binasil khafiti dalam menyebut pada haram tangajir ai memadhin fihi dalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wahkumi wahtakimi wan mundut hikmat sampean kapi fi amrin wa fa'ilun ay ra'i tegas aja ga sampean al hikmat ada hikmat fi matihi dan mengarang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bianta dia kalau benito mendatang sampean di dalam alam manega bil matihi kalau ben alam alaiki se pantas bikotrihi kalau bentar itu kanjeng Nabi al munifisataki wala taja biantah dia wala tujawiza banca ngerebatin sampian fihi dalam ngalam alhad ada batas mana al-baiti tina artinya bat utruk tinggal sahabat fi matin nabi dalam ngalam kanjeng Nabi fi matin nabi dalam ngalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada barang kolat semua jauh udah barang Nasara besar Nasara kadiban karena gendan fi mati nabiyihim dalam ngalam nabiyihim nabi Nasara Sayyidina Isa alaihi salam alaihi salatu wassalam wa tajawuzihim wa tajawuzihim ban kalebetin orang Nasara fihi dalam ngalam hatta qalu sampai ngocaya sareng Nasara innahu sangkuna Isa ibnullah panengah anak Allah wa innahu sangkuna Isa ilahun panengah pangeran wamdah lan ngalam sampean hude kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kalaban barang syita sekosokan sampean menalamati dari pengalam alaiki sebatas bija Nabi kalaban sisi dengan kanjeng Nabi asyarifi semulja wa qadrihi ban derajat kanjeng Nabi al munifisataki wansub ila dhatihi masyita min syarafin
وانسب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي صل وسلم بك خير الخلق كلهم wansub bana nisbata kina panjenengan apun saakina panjenengan ila datihi maring tetekannya Nabi mada barang syita sekesokan panjenengan dek barang min syarafin dari kemuliaan ampun lekas bukan panjenengan lekonya ada remah kanjeng Nabi paling mulja kanjeng Nabi paling muljana makhluk kanjeng Nabi muljana jin dan manusia kesokan panjenengan pokoknya sampai kocak pangeran bi terlebih kocak anak Allah aja wansub benar saja sampai ila qadrihi maring derajat kanjeng Nabi madek bareng syita sekesokan panjenengan nyata min idhamin dari aku wansub alwaw harfan fin wansub fi mitamisin kabat tamasin fi amrin wa fa'ilun ay adim tegese ngan nyampa panjenengan ila datihi maring kanjeng Nabi asyarifati semul dia mutalikum biunsub masyita dan barang sekesokan panjenengan bifatita yang benetak min syarafin dari kemuliaan ayat uluwin tegesetengki walifatin tegesetengki wansub wan abang saakina panjenengan harfatin albau harfatin unsub fi amrin wa fa'il abang saakina panjenengan ila qadrihi maring derajat kanjeng Nabi al-azim bisakum muta'alliqun bi unsub atani unsub nomor 2 mada barang kita sekesokan sampean min idhamin dari keagungan ay ta'zimin tegese keagungan wa Tirmidzi ceritaki Tirmidzi anil Muttalib bin Wada'a di Muttalib bin Wada'a annahu sabana Muttalib bin Wada'a annahu sabana kelakuan qama an-nabiyyu ngatik an-nabiyyu sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar ngatas mimbar kanjeng Nabi sama kanjeng Nabi pidato mimbar faqala berkata kanjeng Nabi ban ana ke sahabat ban ana pesera ana kaula faqala berkata sahabat kapi anta Rasulullah alaihi salam anta tidik ayunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu tidik keselamatan qala dawu kanjeng Nabi ana tidik kaula Muhammadun baring Muhammad bin Abdullah anak Abdullah ibni Abdul Muttalib putra Abdul Muttalib inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaq tatiyaki Allah ta'ala al-khalqa makhlaq faja'alani maka tatiyaki Allah ta'ala ni dapatan wala fi khairihim dalam bagus makhluk firqatan golongan paling bagus ki golongan manusia nih wajah menja'alahum maka gara-gara tetaki Allah ta'ala humna makhluk firqatan ini dua golongan faja'alani maka tetaki Allah ta'ala ini dapat yang kula fi ghairihim dalam lebih bagus makhluk firqatan golongan cuma ja'alani maka tetaki Allah ta'ala humna makhluk qabailaiban bersuku-suku suku Madura, suku Jawa, suku Dayak, suku Sumatera, suku Faja'alani maka tatiyaki Allah ta'ala ini dapatan kula fi ghairihim dalam lebih bagus manusia qabilatan suku Arab tu menja'al maka tatiyaki Allah ta'ala hum dia makhluk buyutan dia banyak-banyak keluarga juga yang boleh faja'alani maka tatiyaki Allah ta'ala ini dapatan kula fi ghairihim dalam lebih bagus makhluk napa baitan keluarga wa khairihim ban nabi bagus makhluk nasaban nasab bangsa ma'al baiti fi ardan bait unsub anis batagi na panjenengan ila dati syarifati maringan tete kanjeng Nabi syarifati semul jamaah barang syita sekesokan panjenengan mikuli syarafin di saban-saban kemuliaan alim tasawaning sampean huda kuli syaraf kata kula kata itu ada bubanci dengan hutini kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mausufun paling sepaten bihuwatil ilmi kalaban kato ka ilmu wa nihayatil hilmi
Badr Bani ilmi ha masufun sebatin matalan ampun kasokan panjenengan ledebu sebatin ka bi ayatil ilmi kalaban kato ka ilmu wa nihayatil ilmi ban kato kasampur wa kamali syajaati ban sampurnana asyajaati kebengalan Allah wa subhan anisbatakin saban ila qadri maring derajat kanjeng Nabi al-azim siaku mada barang syita segesokan panjenengan minggu di fadlin diri saban-saban minggu di fadlin di saban-saban keutamaan wa ta'zimin benar aku ngaki adrakta senemu sampean huda kuli fadlin kanta kula kat itu ada busambian tentang derajat kanjeng Nabi. Inna fadlahu sa'mun keutamaan kanjeng Nabi fauqa kulli fadlin panaki atas saban-saban keutamaan matalan wa inna kamalatil anbiya wa sampurna anbiya wal malaikati wal malaikat nisbat kamalatil anbiya wal malaika ila kamalatihi maring kesampurna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanisbati kotratin akadia nisbati secap-cap ila nahdin maring songai aw nuqtatin wa titi ila bahrin maring tase masyaallah. Allah tabadabu matalan kanjeng Nabi keutamaan ya tersebut keutamaan kesampurnaan anbiya malaikat mereka menisbatkan kesampurnaan kanjeng Nabi pada ban setiti dari songai atau setiti dari tasek. Fa inna fadla Rasulillahi la yasalahu haddun fayu riba anhu natikun bifami maulaya sallallahu fadla Rasulillah maka sungguhnya keutamaan Rasulillah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam laisa ta'ala lahu ingani fadla Rasulillah hadun pada batas tadi batas terus keutamaan kanjeng Nabi laisa ta'ala lahu ingani fadla Rasulillah hadun pada batas fayuri maka tadi bisa jelasaki mun pada batas anu dari keutamaan Rasulullah nanti kun pesaring sadabu bifamin kalaban colo keutamaan Rasulullah ini kata ada batas. Nah, ada batas. Saya bisa dioreng, saya bisa menurut batas sama ini bisa jelasaki tak bisa. Nah, tak ada batas. Allah. Fa'inna harfatau kitu manas bin fadla bin nasbi ismola Rasulillah Rasuli mudafun ilaih boleh Rasuli paniki ibu mudaf ke Allah wa mudafun aidan Allah mudafun ilaih ay nabiyuna tegas nabi kaula saja ay nabiyina tegas nabi kaula saja Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa fi'lun madin naqisun lahu khabaru laisa muqaddamun ay li fadlihi tegas ada li fadlihi kadi keutamaan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadun pada batas ismu laisa muakhirun fayu riba maka bisa jelasaki amun pada batas manggen pada batas bisa jelasaki karena ada batas tak bisa fayu riba maka bisa jelasaki fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin ba'da fa'is sababiyah ayyubayna bisa jelasaki anhu ayat fadlihi dari papa dari keutamaan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'alliqun biyu riba natikun pasera sayu riba natikun pasera yang sadabu ay mutakalim mutakasaring sadabu fa'ilu yu riba bifami muta'alliqun binatikan ay bilisanin lesan wa ya'baru bani bitong wa yu'abbaru bani ta'bilin anhu dari lisan bil fami kala ben colok lima dari annahu karang sangure colok mahalluhu bani kata tempat lisan fayu riba anhu natikun bilisanin
bisa jelasaki amun beda-beda sabaneka dari kota mana kanjeng Nabi natikun pasiran sama ngocak oleh ngocak bilisanin kalau bencile nyata nabi fahamin dengan maksudnya bilisanin cile si bisa ngocak anak mola anak memang ngocak bifahami karena lesan cile panik kebetulan dengan faham tiba-tiba majas warsab tiba di mahal wa iradatil hali ma'al bait ini artinya bait inna fadla rasulillah sangkuna qawata rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yumkinu tak mungkin istiqsauhu panapa anuntasaki menuntaskan anuntasaki hiu fadla rasulillah tak bisa mau dituntaskan tak bisa mau diteliti secara lebih tak bisa tadi umat semua dosa liannahu karena sangkuna kelakuan liannahu karena sangkuna fadilah rasulillah la waya tatade pada pembatas la waya tatade pada pakatong li fadlihi ikan di kota madagani Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yukum sampai tekan tegaki ya sebatas fadluh min dahasatin ghayah tak bisa wa yubayina man hatta yubayina jelasaki da batas mutakallimun pasir orang seadabu bilisani kalau bandasan mutakallim jadi fa'usafu maka tidak sebat-sebat akannya Nabi latu sotat tidak bisa dihitung ausaf wa fadailu dan kotama kanjeng Nabi latu sakso tidak bisa dituntaskan dia sefadail lau nasabah qatrahu ayatuhu wa'idhana ayasmuhu hina yut'adari salli mami maulana ya salli wa sallim daiman abadan habibika khairul khalqi kullihim lau nasabah saking amadanin qatrahu de terwujud kanjeng Nabi ayatuhu panapa mukjizat kanjeng Nabi idhaman agungan kenapa itaman agungan lawan sahabat saking amadanin qadrahu dak derajat kanjeng Nabi ayatu kenapa ayat kanjeng ayat-ayat kanjeng Nabi yang mukjizat kanjeng Nabi itaman agungan ahya bisa mudi ismuhu panapa nyaman kanjeng Nabi hena yuta yang ada kana yolok ya asman kanjeng Nabi modi dari sarimami de cor tolang de ancor tolang de antolang si ancor Bapak Nabi Isa punten artinya mukjizat kanjeng Nabi bener-bener mukjizat ben derajat ngaku kanjeng Nabi ya mukjizat kanjeng Nabi bener-bener akibat derajat kanjeng Nabi jauh ngatasan derajat kanjeng Nabi itu mukjizat jadi tak bisa mukjizat pada akibat derajat kanjeng Nabi ajar saking amadan ini bisa hos mukjizat kanjeng Nabi amadan ini derajat kanjeng Nabi tantoranya mana kanjeng Nabi mana bisa mana bisa bisa orang mati udah boleh warpada cuma tak apa ada ngatasan derajat kanjeng Nabi jadi tak bisa asmana kanjeng Nabi makanya iologa tetap tak bisa mau di orang mati karena ngatasan derajat kanjeng Nabi lau harfu syartin wa jazimin nasabat fi'lun madin wa ta'uli ta'anit ay syakalat amadanin wa mathalat ben amadanin
qadrahu maf'ulun bihi muqaddamun wal ha'u fi mahalli jarin mudhafun ilaih ya'udu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam niki ya rabb ay miqdaruhu tekisa derajat kanjeng Nabi wa ulu wa manzilatihi bantengkina pangkat kanjeng Nabi ayatuhu fa'ilun ma'akharun wal ha'u fi mahalli jarin mudhafun ilaih ya'udu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay alamatuhu tekisa alamat kanjeng Nabi ad-dalatu sanutuaki ala idhami qadrihi ngatesa agunga qadri derajat kanjeng Nabi idhaman bikasril ainil muhammadah wa fatidha ibn patadha al-musyarat ya pada atas al-dha ni kecil pada atas al-dha barang cila ya baca al-dha musyalah walan mengucap al-dha cila ke atas tamizun idha manti tamiz ahya fi'lun madin ismuhu besarnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'il ahya marfu'un wal ha'u fi mahalli jarin mudhafun ilaih wa nisbatul lahiyatini nisbataki Ma'udi rasmihi barang nyaman kanjeng Nabi majazun panika majaz karena apa? Wafil haqiqati dalam hakikat ahyallahu ma'udi masyaallah ta'ala bisa bismihi kal bersebab asma'i kanjeng Nabi hena darfu zamanin mansubun teh mansubun bani mansubun manasab bi ahya yut'a bitamil ya'i wa fathil ain al-muhammalat isati'na ta'in mabniun lil majhul wa naibul fa'il mustatirun fihi ya'udu ala ismihi atas lafaz ismuhu ayyunada taksiyalum ismuhu oleh mudi darisa maf'ul wahya min darasar rasmu di lafaz darasar rasmu ela ar-rasmu panapatadda ay afat terhapus tanda wadah beban elang dia sarasmu mana nih dari sahabat arlimami banyak tolak sajar bikasrin kalaban kasrah ri ma wafatin wafat arimam jam ulimatin boyatin rima ala atmul bali panika tolak sajar wal aslu tining aslah nadaman dia berada ahyasmuhu maudi asmuhu para malasban kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari saremeni dia acara tolang hena yutna nilekana ipanggil bi panapa asman kanjeng Nabi wadari kakati tirika disa hena yutna kayu kola akati terbagi ibadaran ya Allah bi Muhammadin kalaban kanjeng Nabi Muhammad an-nabi senabi ahyi maudi ajunan tuan hada dan menikah fayahya maudi hada fayakuna kepada Allah ya urmadhur min ayatihi dari ayat-ayatihi kanjeng Nabi mana lebih ini arti lebat lamna sabat saking amadanin ayatuhu menapa ayat kanjeng Nabi wa mukjizatuhu ban mukjizat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qadrahu dan derajat kanjeng Nabi wa maqamahu ban maqam kanjeng Nabi fil azamati dalam agungna mingkoni hidup pada kanjeng Nabi khatamal anbiya panika lebih panika khatamal anbiya panika pungkasan banyak nabi wal mursalin ban utusan wa sayyidi wa tati adam ban bareng kanjeng Nabi kustana anak adam ajmain lakan ibadah min ayatihi dari ayat-ayatnya kanjeng Nabi an-nasmahu sangkuna asmana kanjeng Nabi Muhammad kira bila sebut ismana kanjeng Nabi wa tu'i bani panggil bihi kalaban asmana kanjeng Nabi ahya maudi Allah subhanahu ta'ala dari salimami de ancora tolang ail baliyat kesesaan ancora minal idhami dari tolang bi barakati dzikir ismihi kalaban barokah nyebut asmana kanjeng Nabi indahu asating dari salimam di mana dan harukaran sakuna ahya a'zamu ayatin ban lebih agung ayat lakin Allah tetapi Allah Ta'ala lam yaj'al tak tetapi Allah Ta'ala al-ahya al-madhkur dia mau disebut min ayati dari ayat-ayat kanjeng Nabi adalah tisanutuaki ala azimin nubuwatihi ingatase agungan nabi kanjeng Nabi badeng Quran terbenenikan Quran seperti kisah kanjeng Nabi luar biasa. Wa amin dari salat ini berempat di tangan kanjeng Nabi. Jadi pada saat mengatakan ada kenapa ayat kanjeng Nabi kami mereka tetap akan dia terhadap kanjeng Nabi wa maqami dan kanjeng Nabi dan azamati dalam agung wal barikatu
derajat kanjeng Nabi apa lebih agung min ayatihi dari mukjizat kanjeng Nabi kalimat batil abiyat dalam tadi jadi panikan lagi nah hasnyata panikan bet antara tata al-maksud belas terbelat alati sabata bet ada alati bet Muhammadun sayyidul qawinaini wa zawalaini wa tali qaini min urbin wa min ayam terus kemudian terus sampai dapatkan nikah nasabat terbelas bet nama khasiatnya Tuman asal man besar yang asal setempat udah saling al-khawf pada petakok minal harbi di peperangan hati na takoan ada bayi menanya terkejut jajan kadang menoreng hati na takoan ngimami ngeter ngatalan atau bagaimana pidato ngeter ada pinoreng banyak ngeter kini kan wakala bebenangan di ada yang sesaring al-jibnu pada petakok Fainahu maka sabda seorang yang tubuh oleh seseorang hadhil abiyat thalathata asyar hadhil abiyat daripada kebet 11 wayamhu dan menghapus seseorang itu tako de bajingan tako de naparas tak masalah wayamhu dan ngosor ke seorang hada bet 11 nikah bil ma'i kalaban aing al mawjud sebagai aing fi syahri barmode dalam bulan barmode aing ojan sebenarnya barmoda atau aing sober nang bulan barmoda ini ke bulan kipti wa yashrabu wan ngino masaring dan abiyat atalat masata aing adra fa innahu maka sober sareng ba'da dalika samarin ka disengin nom layo hafuta takwa sareng takwa minal hurub dari perang wala yusub dan taking ser sareng wa syahru barmoda bulan barmoda panika tulatin bulan barmoda asyhru thamanu panika bulan senomor badu min asyhuril qibtiyah dari bulan-bulan qibti bulan-bulan yang Mesir ki konan bade itu kana bulan qibti alati sabatu syhurul qibtiyah hiya tini syhurul qibtiyah nyamana tut wabah senomor situng tut wabah hatur kaiha tubah amsyir barmhat barmoda ya wa basyamsi wa bauna wa abid wa masri boleh wa thalitha asyar asyhar saghir 13 asyhar saghir bade umur kapi ni kan umur tut berapa baba tadi mana 13 bulan 13 menapi bulan Kipti tahun bulan Kipti tapi senik sepaling kene sepaling tak banyak mana nikah 13 nomor 13 Wajah asyharus saghir wa syahrul barmoda tini syahrul bulan-bulan bermoda panika huwa tini bulan bermoda rabi asyharin nama panika nomor 4 bulan-bulan pertumbuhan misal dalam Mesir al-qadimah sekona wa fihi dalam bulan bermoda yang hasil asad fayadanun nil pada pembanjiran nil yang Mesir wa tini bulan bermoda panika fi syahril miladi ini dalam bulan miladi bulan miladi ini ke air Gregorian min sanga April ila beluk Mei jadi sampean mau nabi turun oleh sejimat nikah sampean nyari aing ojan atau aing sompel antara sanga April dan beluk Mei cara oleh sampean aing isi sebeda nikah al-ma'il mawjud fi syahri barmoda jadi berarti sebulan sana April sampai belum Mei aing si sober aing ojan sebagai kaya nikah bisa manfaat kakui nikah kakui rekok tako nih Allah noleh sebet terbelas nikah enong dua man peseorang kata peseorang seorang hadil abiyat setelah belas bimai wardian kalaban aing mawar wa zafaronin ban zafaron wa syaribu ban nginom seorang hadil abiyat maksudnya aing atur fa inna Allah maksudun Allah Ta'ala yuthbitu panikana terpakai Allah Ta'ala huda seorang indah su'ali mungkarin yang ada karena pertanyaan mungkar dan nakir Masya Allah saking dulu raja na apa raja na tahapan mu'alif ikhlas Allah bisa dihasiat luar biasa
Faidatu hadzal baitil akhir tinin faidana panikapet al akhir sidi budi hasiat tabet sidi budi bahwa tinin bet sidi budi lawan asabat qadrahu ila akhirih idza quri'at tatakala lawan asabat ini kata lawan asabat qadrahu ayatuhu idama ayasmuhu hina yunadari salimani kelibali Iza kuli atatakala maos abet seribu di lawan asabat ala muhtadorin kata seorang se muhtador para mati ya ay hadarahul maut qad istaddat syakku malarat sakaratu mautihi pada sakarat patina muhtador ya Allah naudzubillah min dzalik qad istaddat syakku malarat sakaratu mautihi pada sakarat patina muhtador semati abid bodoh kadang mati tak gelem mati iku tahu keluargana bi Allah taala jirajana sakarat paten fi akhir waktihi dalam akhirat waktihi waktu muhtador umrah tak gelem mate kering tang matang terus sakarat kadang sakarat terjadi dalam intam ajaluhu lamun sampurna ajaluhu manapa ajaluhu muhtador yang mutu bakal mati muhtador wa illa lamun tak sampurna ajal fayufiku maka baras muhtador wa yakhlusu berlepas ia semuhtador min alami dzalika al-waqti dari saking ka di sewaktu wa syiddati ban banget waktu jadi neka lawan sahabat ini kelibali memboleh para mati ya orang pada kesekarat mati na melarat mati tak mati odi tapi tak kelip mati ya Allah nika mau sakit nika angkat dua mun bi Allah taala orang peneka kering mati na insyaallah cepat mati tapi mana bi Allah taala orang peneka paling beres ki beres insyaallah ibadah nikah beres bi Allah boleh mun nikah kisah rotab kitab mun beres nikah macam masaki salat ar-rodu masaki salat ar-rodu bi keluarga sami masaki salat ar-rodu nikah bi Allah taala ada bagajan gitu lidah pak gajar kita kepada Allah mana bi orang mereka ki beres ya insyaallah beres kini kepada laku nikah surat ar-rodu mas musaki lawan sahabat nikah qadrahu ayatuhu idama masaki ini kebawanya insyaallah Allah barakana ikhlas alif lam yabtahin nabi matayan uqulu bihi harsan alaina falam nartab wa lam nahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kull lam yabtahinna tak muji kanjeng nabi nada kaula saja bima kalaban bareng tak ya seapes al uqulu para banyak akal bihi kalaban bareng harsan karena angkar alaina yang atasnya kaulah saja falam nartab maka tak ragu kaulah saja dalam nahimi tak bingung kaulah saja kanjeng nabi paneki dalam syariat kanjeng nabi tak saya nuanu ni ani tentang jadi masuk akal saja jadi keumatan mereka tak bingung tak ragu umat tak bingung umat karena kanjeng nabi mereka di dalam syariat selalu gampang masuk akal saja termasuk mukjizat pada mereka lain berumat-umat selamba jika syarat abada lam harfu nafin wa jasmin yamtahina bil ha'il muhammalati kalaban hasatayna tu'in fi'lun mudhari'un majzumun bilam wal fa'ilu dhamirun mustatirun ya'udu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa na dhamirun maf'ulun bihi yamtahin dari apa minal imtihan dari masdar imtihanan wa tili imtihan ada ikhtibar panika nguji wal ibtidal wal ibtila wan nyoba ada bima al ba'u jarratun wa ma ismu mausulin majrurun bil ba'i wal jaru bima majrurihi muta'alliqun bi yamtahinna ta'ya bi fathi ta'i kalaban pada ta wa benizadra mengetik is wa ini kama semak benizad tadi mempokel rozat bifatin ta'i kalaban patata wa sukunin ayni ban mati ain al mamarati sadayana toin wa sukuniza wa fi'lun mudhari'un ay ta'jizu tegese ta'jizu
al-uqulu pada banyak-banyak akal fa'ilu ta'aya bihi muta'alikun bita'aya wa dhamiru tirik dhamir bihi a'idun alal mausul bima ma ta'aya bihi al-uqul bihi ma bihi kalaban ma ta'aya herson maf'ulun li ajrih alaina yang tisai muta'alikun bi herson falam alfa'u harfatfin ram harfu nafin wa jazmin nartab bifatin wa kalaban patano wa sukunir ra ibn sukunir ra wa fatin ta'ibun wa ta'filun mudhari'un majzumun ay lam nasyukka tegese tamang mangkau lestanya wa lam nahimi wa ta'bingun kau lestanya bifatin nun wa kasrilha fi'lun mudhari'un majzumun bilam ma'tufun ala falam nartab ya mata pak ya tabakiran minal huyam nahimi minal huyam menjadi masdar huyam wa watining huyam at-tahayyur paling kebingung ay walam natahayar tegese walam natahayar bentak bingung kau lestaja ma'al baiti dini artinya bet innahu sawfa kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtabir ta'wati kanji Nabi nade kau lestaja wasyid kalaban situng-situng ta'jizu siap mas'adu diri syekh ukuluna panama akan kau lestaja wala nahtu wala tahtadi wa ta'ala petunjuk ukuluna diwajihi bareng jaradahu syekh di syiddati raubati apa bikanji Nabi mite berat di syiddati raubati karena pengatur berkanji Nabi fi hidayatina dan mulai hidayat badan kaula berbalik ata mendatangkanji Nabi bil hanifiyati kalaban agama secondong dahak al-wadihati sejelas falam nataraddad maka tak ragu-ragu kalau saja fi ma dalam barang atas mendatangkanji Nabi nada kalau saja bi kalaban barang walam natahayyar ya dah titik nih walam natahayyar betak bingung kalau saja hari walam tantahir walam natahayyar betak bingung kau saja fihi dalam ma'atana qala huwa damu huda barakam al-bajuri bisnam baju wakilannya pangsatana kawal makna hutini mana dapat annahu sawwal kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam mana dapat lagi jadi andi mana telok udah jang setan kaul jang setan kaul mana hu artinya dapat annahu sawwal kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam layat kita mendatangkan Nabi bila ayat dikalaban banyak-banyak tanda ada lagi saat mutuaki ala nubuati hingga disenaf dengan Nabi al maksud saya saja biha kalaban ayat al-ibtihanul ummati pada penguji umat bima kalaban barang yakunu pada barang sebab fitnatina pada kesebab fitnahnya kaul istaja bekamah tatana akatia aku dah kau mengusaha pada serap saya sedeci soleh patana kamah tatana akati saya apa tenain atau bisa terfitnah kama tatana akati satakuda kaum Isa bersama kaum Nabi Isa alaihi salatu wassalam bi'ihyaihi kalaban moding Nabi Isa lil mauta mareng-mareng mate faja'alu maka tatiaki iya sakaum Nabi Isa huda Nabi Isa lillahi maring Allah ta'ala syarikan di andelan mereka ini kecang satanana itu tata ngoji kual tiana kanji Nabi tak beri mukjizat sekik parana sehingga pada Nabi Isa sehingga Nabi Isa berkocak pangeran dia kanji Nabi buntan orang yukali buntan berada kanji Nabi nade gaul istaji syahad situng-situng menata kalifi dari banyak-banyak keberaan asyakoti seberat alati sama tetakali tak jizu siapas anhadi alati takalif ukulnya nama akal gaul istaji kama kana akatia kama bareng-bareng karena sebarang fil umam dalam umam ada di sahabat umat kau belana sebelum kau istanya bandingna mitru ta'yinil kisos umpamana anak tuaki kisos fil abdi dalam matain nangat wal khata iban kalero ini kamu umat lambat umat lambat makai matain kalero ini kisos nah boleh nangat umat Muhammad tak terkecuali menangat umat kalero umat Muhammad dian waktu tahu biban boleh maka angkui arbutara najis najis bil mikroti kalaban kunteng ini kamu lambat napa sarong itu pada najis pak kunteng ini setik buang najis kelampuin sebenarnya juga oh umat Muhammad bukan
tak nguji karena mandul sama mereka. Nah, bangun umat Muhammad cukup assign ini tadi ngaji sampah boleh wakotilin nafsi ben mati nafsu abad final tobat diri tobat menambah nekat tobat nekat waktu mati fakturu anfusakum dalikum khairul lakum inda barikum umat Muhammad pun cukup istighfar an-nadam tasdah tobat wa fardhi khamsina bin mardwaki sekat salatan salat fil yaumi wal lailati dalam hari wal lailati ban malam wa ghairiha menulis kesebut umat Muhammad pun jamaatullah ya memang berata dari atana kaki kanji Nabi Muhammad bil hanifiyati kalaban agama sekondong dan benar hak asam hai segempang herson karana angkar ala hidayatina ngatasi oleh hidayat kaul saja tadi faram nasyukan maka tamang mangkaul saja fi amrihi dalam perkara kanji Nabi walam natahayyar bentapi ngumpatan kula fihi dalam amrihi wakil jam mustara kaul maknahu makna nasanika makna bet lam yaktabirna ta'nyu jika kanji Nabi nada kaul saja sallallahu alaihi wasallam bi kitabin kalaban tabu dan berta'yan mengkulu siapas anu kulu para pangakal bihi kalaban khitab li khafaihi karena samar khitab alaiha ingat seokul nah dana budabu kanjena ibu tak gamblang tabu dabu barang se pas apas akar ngurus juga aku yang paham li khafaihi karena samar khitab alaiha ingat seokul berbali atama datang kanjena Nabi nade kaulah saja apa-apa bima garaban barang ya tadi yang sejelas idraku pada pangone ngaki barang bima garaban barang ya tadi yang sejelas idraku pada pangone ngaki barang herson karena angkar hari nangat segolis saja Allah nantilah dia itu tak tersesat kau saja falana syukur maka tak mang kau saja fima dalam barang atas sama datang Rasulullah nada kau saja bihi kalaban barang warana tahayyaru betap bingung kau saja fihi dalam ma'atana Allah